يا حاج يا حاج. احسن برك هنا عم تحسن مي شويه هيك هاني في البيت قال بعد المي كنت ماشيين من نفس الطريق ده خارجي طريق تمشي على طول ولا ياخذوا عينات يشوفون يقول والله Kapı. Bak işte görüyor musun? Bak işte görüyor musun? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا नबी अल्लाह। माशाल्लाह जी सारे जनाब लोग हाज़री वाते जाते ने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत और हाज़री करने के लिए जा रहे हैं, हाज़री के लिए जा रहे हैं।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रोज़ा मुबारक देखो जहाँ सब लोग हाज़री के लिए जा रहे हैं और ज़ियारत के लिए, ये सब लोग माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इधर वाली है। अरे वापस